डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। महाकाशरे विपद ध्वंस करिदेब ग्रहाणु माड़ी आसुची विराट ग्रहाणु माड़ हेले हेब विशाल विस्फोरण। नमस्कार, देश विदेशर अपडेट न्यूज सहित डीटीवी ओडिया को आपण समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु, सतर्क कराइला नासा। एक विराट ग्रहाणुर विपद माड़ी आसुची, एहाकु नै चिंतारे पड़ी जाइछंती वैज्ञानिक। एही ग्रहाणुर नाम रहिछि 2024 YR24। यह 2032 मसीह पृथ्वी निकट देई अतिक्रम करिब। तेबे ए पर्यंत वैज्ञानिक माने भय करुथिले जे यह पृथ्वी सहित धक्का होई पारे, किंतु एबे नूतन सूचना सामने को आसीछि। नासा स्पष्ट करिछि एबे YR24 पृथ्वी सहित धक्का हेबार कोनोसी संभावना नाही, किंतु एबे चंद्र विपदरे अछि। आज्ञा हाँ, नासा कहिछि जे एही ग्रहाणु अत्यंत विपदपूर्ण थिला। जदि एहा पृथ्वी सहित धक्का होइथांता तेबे एक विराट विस्फोरण होइथांता, जहा जापान रो हिरोशिमा रे पका जाइथिबा परमाणु बोमा अपेक्षा 500 गुण अधिक शक्तिशाली होइथांता। यह एते भयंकर होइथांता जे एक संपूर्ण सहर संपूर्ण ध्वंस करि देइथांता। तथापि एबे यह पृथ्वी पाई आश्वस्तिर विषय जे ग्रहाणु ठारू आमको कोनोसी विपद नाही। तथापि गणना आधार रे एही ग्रहाणु सीधा सड़क चंद्र आड़कू गति करिपारे। ग्रहाणु चंद्र रे धक्का देबार संभावना 1.7% रहिछि। एहा पूर्व आकलन अपेक्षा बहुत अधिक अटे। पृथ्वी परि चंद्रर कोनोसी वायुमंडल नाही, जहा द्वारा एही ग्रहाणु प्रभावरु निजको रक्षा करा जाई परिबो। जदि ग्रहाणु YR4 चंद्र रे आघात करे तेबे यह चंद्र पृष्ठ रे 6500 फुट चौड़ार एक गर्त सृष्टि करिबो। तेबे नासार वैज्ञानिक माने कहिसंती जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खूब शीघ्र YR4 ग्रहाणुर प्रकृत आकार निर्णय करिबो। सेतेबेले यह चंद्र रे धक्का हेबार प्रकृत संभावना जना पड़िबो। तेबे जदि कोनोसी ग्रहाणु पृथ्वी सहित धक्का खाए तेबे यह विपर्य सृष्टि करिबा कुहा जाए। प्राग ऐतिहासिक जुगरे एभली धक्का हेबा परे डायनासोर माने विलुप्त होई जाइथिले। वैज्ञानिक माने बारंबार चेतावनी देई आसुछंती जे एक ग्रहाणु पृथ्वी को धक्का देबार संभावना रहिछि। एबे नासा वैज्ञानिक माने पृथ्वी सहित धक्का होई पारेतुबा ए ग्रहाणु को आविष्कार करिसंती। ए नै सेमाने सतर्क सूचना भी जारी करिसंती। ए ग्रहाणुर चौड़ा प्राय 130 रु 300 फुट हेबो बोली आकलन करा जाइछि। ए आसंता 2032 सुधा पृथ्वी रे माड़ हेबार आशंका रहिछि बोली नासा कहिछि। वैज्ञानिक माने एही ग्रहाणु को 2024 YR4 नाम देइछंती, जहा पृथ्वी पाई विपज्जनक साब्यस्त होई पारे। नासार विश्लेषण रु जणा पड़िछि 2032 डिसेंबर 22 तारिख रे एही ग्रहाणु पृथ्वी सहित धक्का होई पारे। 2024 डिसेंबर 27 तारिख रे एही ग्रहाणु को प्रथमे एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम बा ATLS द्वारा देखिबाकू मिलिथिला। अधिक तथ्य मिलिबा परे वैज्ञानिक माने सतर्क कराई देइछंती जे एही ग्रहाणु पृथ्वी सहित धक्का हेबार संभावना रहिछि। तेबे दर्शक बंधु, कहि रखुछु पृथ्वी आड़को माड़ी आसुछि विपद। ध्वंस होइजिबो जनबहुल सहर। मुंबई और कोलकाता आड़को माड़ी आसुछि विपद। निमिषके ध्वंस होइजिबो जनबहुल सहर। एनै सतर्क कराइछि नासा। पृथ्वी आड़को माड़ी आसुछि विनाशकारी ग्रहाणु। महाकाशर विनाशर छाया घोटी आसुछि। मुंबई एवं कोलकाता समेत विश्वर अनेक प्रमुख सहर को माड़ी आसुछि एही विपद। अमेरिका संस्था नासा एनै सतर्क मध्य कराइछि। नासा कहिछि 2024 YR4 नामक एक ग्रहाणु पृथ्वी आड़को द्रुत गति रे माड़ी आसुछि। जदि एहा मुंबई किंबा कोलकाता भली जनबहुल सहर को धक्का दिए तेबे एहा ध्वंसावशेष रे परिणत होइजिबो। एही ग्रहाणु परमाणु बोमा अपेक्षा 500 गुणा अधिक शक्तिशाली बोली वैज्ञानिक माने मत प्रकाश करिसंती। पृथ्वी रे एहार संभाव्य धक्का नै चिंता प्रकट होइछि। जदि एहा पृथ्वी रे धक्का दिए तेबे एहा प्रभाव रे पूर्व प्रशांत महासागर, उत्तर दक्षिण अमेरिका, आटलांटिक महासागर, अरब महासागर एवं दक्षिण एशियार किछि अंश रे एहार क्षति देखिबाकू मिलिबो।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଢାକା, ଖାର୍ତୁମ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2024 YR4 ଗ୍ରହାଣୁ ପ୍ରସ୍ତ 300 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲମ୍ବ 130 ଫୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 8 ମେଗାଟନ୍ TNT ସମକକ୍ଷ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିପାରିବ। ଏହାର ଶକ୍ତି ଏତେ ଯେ ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପକାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ଅପେକ୍ଷା 500 ଗୁଣ ଅଧିକା ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ କି ପୃଥିବୀ? ଧ୍ୱଂସ କରିବ କି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବା ଗ୍ରହାଣୁ? ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେବେ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ସୋମନାଥନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ଗ୍ରହାଣୁ। ସୋମନାଥନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ ତେବେ ମଣିଷ ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହି ବିପଦକୁ ନେଇ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଫର ସ୍ପେସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଏହା ଉପରେ ଅତି ନିକଟରୁ ନଜର ରଖିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶେଷରେ ସତ କଥାଟି ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୃଥିବୀ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି 2004 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2034 ମସିହାରେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେବ। ଯେଉଁ ଦୂରତାରେ ଏହା ନିକଟତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ତୁଳନାରେ ଏକ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଭାରତର ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତଥ୍ୟ ଜରିଆରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।